हेलो भाई और भौणी मैंने स्वागत कर गोटे मोर नुआ ब्लॉग को सकाल सकाल कुआड़े आसी मुझे सकाल सकाल रनिंग आसी भाई मैंने चलते आपको आज ब्लॉग मुझे देखी जे सकाल सकाल मुझे कौन वर्कआउट करुचे कौन कमी करुचे जे जे इंस्टा आईडी मोर फॉलो करना इंस्टा भी जाके फॉलो कर दो। इंस्टा में रील्स पोस्ट करुच्ची आम पचर देखी पार्थ आम भाई मैंने अच्छा जो कि प्रो भाई आम अमित भाई चलो फटाफट भाई रनिंग जाऊँ गोटे फिल्ड अच्छे जो आप मोर से केते को गोटे ब्लॉग रे अच्छे से ब्लॉग बोले देखी न बोले देखीदेव से ब्लॉग रे मुझे देखी से फील्ड रे जाऊँ आम से पाखे एना पहुँचलु से पाखापाखि हलुनि राइट देवु राइट नहीं कि सियाड़े गले रनिंग करवा आम ये चल चल के फ्री हालका मैंने ठंडा लगता गरम छिड़वा चल जाऊँ रनिंग कर जीवु केवे किंतु आज चल चल के जाऊँ मैं बहुत दिन पर एत सारा चुड़ई देख मिली भाई ओ भाई सियाड़े भाई मैंने 5G जो दिन आसचे से दिन भाई बहुत माने छोट छोट जो चढ़ई ना झुंटिया चढ़ई से चढ़ई जाओ बहुत देखा जाऊ ना मुझे तो बहुत दिन भाई से चढ़ई देखनी कारण आगे बहुत देखुली तो बिल्कुल भी ना रनिंग फील्ड है से वर्कआउट कर आम आईना जामती आस सियाड़े देख भाई लाइन को बस जाते के मजा लगे ना देखा हाँ भाई यहाँ आम सब वर्कआउट हम ये ड्रेस फ्रेस खोलिक रखू माने पैंट फैंट जाक बुद्धि देख भाई रील्स देखी देखी एक्सरसाइज कर वाह वाह भाई वाह टैलेंट मात्र पर भाई एत लोग पढ़ाते एटा की वीडियो भाई देखो सूर्य उदय होना पलि आसला आउ यार एक्सरसाइज कंप्लीट हो गलानी किंतु मुझे एक्सरसाइज करनी भाई मैंने चलो मुझे एक्सरसाइज करनी एक्सरसाइज कर बहुत कॉमेडी होचंदे भाई बहुत कॉमेडी आम भाई एमती मजाक करछि ना की मजाक करछि तते तो भाई माने एबे जाउछु हमें सब वर्कआउट करी के बसी के रील्स फिल्स देखुतलो पूरा फालतू कर दलो तो भाई मैंने मु घरे पहुंच सारछि घरे पहुंच के चा पिउछि हला और भाई मैंने आज भी हम घरे करंट नहीं देख परतो माने सकाळे उठिली 4टा करंट बिल्कुल नहीं देखा के करंट आसो तो भाई मैंने आप देख पार्थ मो बाल काट दे बाल काटदेले
ସାନ ବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ବେଶୀ କାଟି ଦଉଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା 5 ଟାଇମ୍ ଆଉଥରେ ଏବେ ଯାଇକି 15-16 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉଥରେ କାଟିଛି 15-16 2-3 ବର୍ଷ ପରେ କାଟିଛି ହେଲା ବାବାରୁ। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ପୁରା ସାଧା ପିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ବାବାର ସ୍କୁଟି। ତ ଚାଲ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଗାଧା ପିଧା ହେଇଯିବି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 3ଟା ଅଧେ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବି। ସକାଳେ ତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ ଅଛି ତ ସେ ପାର୍କରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ବାବୁଲା ମାନେ ତ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଏ ବାଟରେ ରହିଗଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଆଉ ଦୋକାନଟା ଅଛି ଏ ବାଟରେ ଅଛି। ଚାଲ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଇଦେବି ସେଇଠି। ଚାଲ ଚା ଗୋଟେ ପିଇଦେବା ତାପରେ ବାହାରିକି ଯିବା। ଦେଖ ବାଇକ୍ ଏଇଠୁ ଲୁକ୍ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 7ଟା ଅଧେ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଇଏ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛି ମୋତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଶୀତ ମାସରେ କିଛି ଏମିତି ହାଲଚାଲ ଆଇଲା। ଆମର ବାବା ତ ଖାଉଛି ତରକାରୀଟା ପୁରା ରେଡି ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି। ତ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବାସ୍ ଏତିକି ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଯିଏ ଭାଇ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ।